कॉटन पैटर्न डिजाइन संगे पूरा डिजाइनर सबटा रहू छै। डिजाइन तो बहुत रे चल छै। एथरे ब्लाउज पीस वर्क भी आसी हो छै। पैटर्न लेकिन कब केनता छै पूरा नया डिजाइन वायरल डिजाइन सब। फुल टिश्यू तो 27 28 आधे पड़ू छै। एटा 12 13 पड़ू। पैटर्न ने वो कहसन ई कलेक्शन माने पिनले बहुत बढ़िया लागसे। कमेंट मांगे तो बहुत जन कोदले स्टार सबटा रो साड़ी आनन बोली। हाथे नेबेले फेर इटा क्या बढ़ी पारे। पुना डिजाइन है लेकिन बहुत रे चल छै। ई सब 12 है पूरा। बहुत चालू छै ना बहुत चाली छै। फ्रेंड्स इटा में आसी छु जे लंगुर बाबा वस्त्रालय ने के जय मां समली मुन्ना बिजू मेहर आज ही हमें देखामा बिहागुरिया सेटअप पूरा 500 नु स्टार्ट 500 नु स्टार्ट करना पूरा टोटल सेटअप देखि दमा पूरा टोटल सेटअप देखि दमा देखो देखो आज तो बहुत सारा कलेक्शन आसी छै स्टार्टिंग 500 इधर देखो 600 टंका देखो इधर कलर माने आसीबा इधर 600 रो हां 600 रो कलर माने 500 भी कलर माने आसीबा हेलो बंडल बंडल आबा पूरा आ जहाई जेना बोलै छै टिके जल्दी लिखली बुकिंग करबे देखो यार 700 तो ई सब 12 700 इतार भी कलर माने बहुत आसीबा देखो कलर ऑप्शन रे कितने सारा आसी बहुत कलर आसीबा इतार भी नेक्स्ट कलेक्शन ब्लाउज पीस वाला एम्ब्रॉयडरी वर्क 1200 रे 1200 इधर भी कलर 4 5 टा आसीबा हेलो हमको फोटो कहले फोटो दे देबो सेम 1200 इटा कारगिल साड़ी इटा है 1200 इटा बहुत चालू छै ना इटा बहुत चाली छै এখন তার কলর বনে গ্রিন কলর তারপরে আসিলা এটা গোল্ডেন কলর মেহেন্দি কলর এই কলর বসে দেখো এটা ওইটা নয়া কালেকশন চেক वाला हां 1200 सेम प्राइस রହୁছে 1200 টাকা রে এটা তার বাদ আসিলা দেখুন গোল্ডেন ইয়েলো রে গোল্ড এটার আঁচল বেনটা রাবা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা है 1200 এটা भी 1200 এটা 1200 এটা 1300 এটা 1300 এটা 1300 টিকে ডিফারেন্ট রয়েছে টিকে ডিফারেন্স আছে এটা কি দেখুন এটা দেখুন এটা বঙ্কাই প্যাটার্ন রে 18 আর এটা ফুল বডিটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডি আর এটা আঁচলটা 1800 টাকা রে আসি যাଉଛି দেখুন এটার भी কলর মানে আসবা এই দেখো এটা পতঙ্গি শাড়ি পতঙ্গি আসিলা দেখুন এটার भी কলর অপশন সব আসি আছে না জোড়ে ইহাতে কলর আছে ফিলহাল জোড়ে কলর আছে আই কলর মানে কহলে মিলে 1300 খালি 1300 টাকা 1300 এটা ধড়ি সপ্তাহ আইতার প্রাইস কানা রহবা এটা 1200 টাকা 1200 দেখুন 1200 রে ধড়ি সপ্তাহ আইতার भी কলর অপশন মিলি যাবে আইতার এটা দেখো এটা কি দেখবি এটা কুম্ভ ডিজাইন উপরে এটা কুম্ভ ডিজাইন সেটা থিলা প্লেন উপরে এটা কুম্ভ ডিজাইন আছে এটা 1900 পড়বা এটা 1900 টাকা রে ইতার পুরা বহুতটা কলর আসবা এটা না হলে भी 10টা কলর আছে ই সেম ডিজাইন পুরা 10টা কি 12টা কলর আছে এটা 1900 পড়বা 1900 টাকা রে এটা আসি যাଉଛି এটা দেখুন গঙ্গা যমুনা গঙ্গা যমুনা দেখুন এটা রেড কালার রে আসিলা এটা ইয়েলো কালার রে 2000 টাকা পড়বা এটা 2000 টাকা 2000 টাকা পড়বা আর এটা আসিলা হোয়াইট কালার চেক উপরে সেম 2000 টাকা সেম 2000 টাকা ইতার তিনটা কলর আছে আর ওটা মোটা আসবা আর ওটা মোটা কালার আছে যেনে কি স্কুল ইউনিফর্ম লাগে ইউনিফর্ম কলে भी आबा 2000 টাকা পড়বা এই দেখো থান वाला এটা থান র কালেকশন দেখুন এই শাড়ি भी बहुत জন পছন্দ করছন এটা 2200 পড়বে হাজি এটার প্রাইসটা 2200 দেখো তা কলর দেখুন 2200 টাকা রে কলর অপশন ডিজাইন টিকে চেঞ্জ হচ্ছে দুই তিনটা ভ্যারাইটি র রেট বড়িয়েছি হ্যাঁ এটা রেট মানে বড়িয়েছি টি বড়ি যেটা রেট ইহাতে নেবেলে ফের এটা क्या বড়ি পারে 2500 भी ইহাতে 2200 আছে 2500 भी হই পারে এটা যে নেবা ইহাতে 2200 আর সবুতি 50 টাকা শিপিং লাগবা এটার 3 বন্ডল 4 বন্ডল থুয়াইয়ে দেখুন এখন বন্ডল মানে হচ্ছে পুরো 3 বন্ডল এখন পুরো বন্ডল হিসাবে আছে পুরা এলা বন্ডল মানে বহুত আছে দেখুন যেন বন্ডল কইবে হ্যাঁ বন্ডল আমি যে ব্যাপারী না লেবে হবা এটা দেখুন এটা আসি এলা দেখুন তার বাদ হাফ রে এটা তার কলর অপশন রে আসি কলর অপশন মেরুন কালার এটা আসি লাইক গ্রিন কালার এটা মেরুন আছে মেরুন হোয়াইট রে এটা মেরুন ইয়েলো এটা মেরুন হোয়াইট রে দেখুন আর এটা আসিলা এটা भी 6-7টা কলর আসবা 6-7টা কলর আসবা এটার প্রাইস কানা রହୁছে 2200 সেম 2200 এটা भी দেখুন এটা ফুল বাঁধরে 2100 পড়বা এটা 2100 টাকা রে দেখুন এটা ধড়ি বাঁধ কাম হিচি এটা 2100
2100 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ। ନେକ୍ସଟ कंप्यूटर बोले এটা কম্পিউটার ডিজাইন রে আসিগলা। এটা গ্রে কলর রে আছে, এটা গ্রিন কলর। এটার আঁচলটা হেই রনিং আঁচল। हां है रोलिंग आचल देखे देबा गुटे দেখুন येलो कलर रे भी बहुत जन डिमांड करथले कि येलो कलर ऊपर साड़ी आनन बोली এটা আসি এইছে দেখুন 2200 2200 टंका जहा के दरकार टिके जल्दी इधर भी 6-7 टा कलर आसबा এটা भी 2200 टंका रे। তার বাদ নেক্সট কালেকশন দেখমা এটা ওটা শাইনিং প্যাটার্ন পুরা शाइनिंग पैटर्न হাফ হাফ রে না। हां फाबरे देखो এটা আঁচলটা 2500 पड़बा 2500 टंका। এটা इधर भी 6-7 टा कलर आसबा এটা হচ্ছে ফুল বডিটা फुल बॉडी 2500 टंका रे आपनको मिली इधर कलर बने ऑप्शन कहले मिली जबा रेड कलर शाइनिंग कलर सब कलर आसी है आसीबा 6-7 टा कलर आसबा हम्म या हम टी देखावा धड़ी वाला हां टी रेंज रे देखावा एबे देखमा देखो धड़ी वाला एटा पाटो धड़ी है ये पाटो बॉर्डर रे हां 3300 3300 टंका इतरे ब्लाउज पीस नहीं ना आसे ना आसे 3300 टंका रे आपनको मिली जाउछे एटा बिना ब्लाउज पीस रो एटा कोन स्टार वाला एटा डे स्टार वाला देखो इटा बिहावरिया दिया थवा दिया लगी था निजे यूज कर ले भी हेबा ते 3500 पड़बा 3500 टंका एटा तो खरा मास आसी होला न आपण माने संबलपुरी साड़ी प्योर कॉटन रे नै पारबे देखुन कितने सुंदर सुंदर डिजाइन आइछे देखो आ इटा पिनले बहुत बढ़िया लागছে जे ओटे येलो संगे ब्लू रो कॉम्बिनेशन আছে ये 12 हाथ सब 12 हाथ है आ इतर प्राइस टा ये 3300 पड़बा 3300 टंका रे आसी जाउछे। এখন এটা तार बाद पिंक रेड रो पिंक कॉम्बिनेशन रेड किंतु पूरा এটা টেরাকোটা ডিজাইন 3000 টাকা 3000 टंका रे आसी जाउछे। कलेक्शन एबे देखमा देखो এটা ওটে পিঙ্ক আর এটা ব্লু কালার কম্বিনেশন 3500 3500 মাত্র 3500 मात्र आज एक्स्ट्रा ब्लाउज पीस नेमी कहले मिली जिबा 100 टाका मिलबा 100 टाका देके मिलबा मैचिंग ब्लाउज पीस पाई परबे मिलबा। देखुन आज तो केते सारा कलेक्शन आइछि वीडियोटा केना लागछि टी कमेंट सेक्शन में जणाबे। ए देखो 3200 खाली এটা 3200 टंका। नेक्स्ट कलेक्शन आसी गला এটা रेड लाइट कलर कॉम्बिनेशन 3000 टाका এটা 3000 टंका रे 3000 टाका इनका डिजाइन मन तो बहुत আছে देखमा सब टिके टिके देखि ना माजे सब रेंज रे देखो ये भी 3000 এটা भी 3000 3D पैटर्न रे 3D पैटर्न है आ जहा कि जेना भला अछि स्क्रीनशॉट नै करी फुल फोटो मांगले आपनको मिली जिबा। देखो এটা সবটা वाला 2900 এটা 2900 टंका रे। 2900 তার বাদ এটা ওটা আসি গলা দেখুন লাইট পিঙ্ক कलर रे মেরুন র কম্বিনেশন 2900 এটা भी 2900 टंका रे। 2900 এটা দেখুন 3000 ভিতর কালেকশন মানে কিতে সুন্দর সুন্দর ডিজাইন যে। এটা প্রাইসটা 2900 এটা भी 2900 2900 ये सब 12 हाथ है पूरा सब 12 हाथ रे हेबा। सब 12 हाथ এটা ওটা দেখুন এটা পাদ ডিজাইন রে আছে লক্ষ্মী পাদ लक्ष्मी पाद और फ्लैग 3000 टाका 3000 टंका रे आसी जाउछे। रेड कलर येलो कलर 2900 এটা भी 2900 टंका रे आसी जाउछे। एपे देखि रमा देखुन ई टाइप के कलेक्शन जेने कि सबटा छोट छोट लाइन सबटा डिजाइन थिसी सबटा डिजाइन पे अछि और शाइनिंग कलर अछि पूरा। आ इतर प्राइस काना रहबा 3400 टंका रे आसी जाउछे। एटा ओटे कि सबटा डिजाइन रे आसी ये गला भी सबटा एटा स्टार डिजाइन रे छै स्टार्ट डिजाइन 3100 3100 टंका रे 3100 देखुन कम कम प्राइस रे कितने सुंदर सुंदर पूरा डिजाइन आसी जाउछे। आ एटा तार बाद आसी गला नेक्स्ट 3400 3400 टंका इधर आउट कलर पिंक और ब्लू कलर कॉम्बिनेशन पिंक और ब्लू এটা রামা গ্রিন ব্লু देखो कलर ऑप्शन भी मिली जाउछ कलर ऑप्शन में मिली जाउछ एटा प्राइसटा 3500 3500 टंका रे आसी जाउछे। एटा ओटा आसीला कलर ब्लाउज पीस वाला कितने बढ़िया अछि केते शाइनिंग टी ब्लू टाइप रो एटा ब्लाउज पीस वाला ब्लाउज पीस वाला इधर आंचल भी बढ़िया रहबा। देखमा ए भी ब्लाउज पीस रो केतेटा कलेक्शन देखिमा एटा देखितला बिना ब्लाउज पीस ऊपर एटा ब्लाउज पीस ऊपर आसीला। एटा होचे 4500 এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা 4500 টাকা 4500 इथे ब्लाउज पीस भी आबा এদের ব্লাউজ পিস भी আসি যাচ্ছে এটা আসি গলা 4200 4200 টাকা রে। এটা হচ্ছে স্টার ডিজাইন রে স্টার্ট এটা भी এটা হচ্ছে দেখুন 4200 পরভা ডিজাইন রে এটা भी 4200 তারপর পিঙ্ক কালার রে ব্লু র কম্বিনেশন র গুটি আসি গলা দেখো ডবল বর্ডর इथे ब्लाउज पीस আছে 4000 টাকা খালি 4000 টাকা রে ব্লাউজ পিস वाला ब्लाउज पीस वाला
पेरे पेरे टाइप रे पेरे से पेरे हाफ type पेरे पेरे टाइप रे अछि ना आई तार आंचल टा टिके देखिया हम इते सबुतिर आंचल माने बोर्ड बोर्ड बड़ अछि पूरा बड़ देखो बोर्ड आंचल रहउछि आ वीडियो लंबा ही बोली के सबुतिर देखा सबुठी देखि नेबे जे 4700 स्क्रीनशॉट पठाले फुल फुल फोटो दे देबा 4700 700 टंका ये ओटे आसीला देखो इटा अछि स्काई संग गोल्डन कलर ए कॉम्बिनेशन कोना तो हम्म पूरा बड़ चलेबा रेड कलर रे अछि 4800 4800 टंका रे अपन मांको इटा मिली जाउछि देखो इथि बिलसबी सबुठी आसबा देखो तार बाद इटा ओटे सॉफ्ट डिजाइन रे एटा भी 4800 इटा भी 4800 टंका रे अपन मांको मिली ये जाउछि सब 120 कपड़ा पूरा पालिश रहबा नेक्स्ट कलेक्शन इटा ओटे आसीला देखो इटा पिंक और मेरून कलर कॉम्बिनेशन अछि ना आइटा 5000 प्राइस 5000 5000 टंका रे देखो कोणार्क टाइप रोटा 4500 4500 इटा गोटे भी वायरल डिजाइन रे वायरल डिजाइन सब आपन मानको लागि बेस्ट कलेक्शन आज अना छै खाली वीडियो के बिना स्किप करके देखो सब कलेक्शन इन आपन माने पाई पारबे और सेटा फिर एफोर्डेबल ये प्राइस सब थी बिलसबी अछि 4500 4500 टंका रे आसी इधर आउट कलर आसबा पिंक कलर आसबा इटा अछि रामा ग्रीन और इतार पिंक कलर पिंक रे भी आसी आसबा आसी नेक्स्ट कलेक्शन इटा ओडे देखो इधर देखो के शाइनिंग बोले ई साड़ी माने पिनले बहुत बढ़िया लागसे आई तार प्राइस टा 5.5 5,500 टंका रे इधर नबो कोठी को बोले मिला कम दाम रे कम दाम रे 4500 खाली 4500 इतरे ब्लाउज पीस भी मिली अच्छे अच्छे बिलस पीस भी अच्छे देखो आचल एंते एटा आंचलटा एटा होचे फुल बॉडी इतरे ब्लाउज पीस भी आपन हमको मिली जिबा 4500 खाली आउट कलर आसबा एटा होचे ग्रीन कलर रे एटा टिके मेहंदी टाइप रे एटा छोट छोट टिके पैटर्न होचे ना सेम प्राइस रे होचे सेम प्राइस 4500 ये देखो नुआ आसे जे पूरा एटा ओटे देखो पूरा यूनिक पैटर्न दि आछे हाथी डिजाइन ऊपर हाथी डिजाइन एटा होचे 4300 खाली फुल बॉडीटा 4300 4300 एटा हाथी एटा बॉर्डर रो ऊपर तले अछि हां एटा आसीला मिलन डिजाइन आ एटा लक्ष्मी डिजाइन रे अछि देखो आ एटा आंचल आइतरे ब्लाउज पीस आछे इथि ब्लाउज पीस ना आसे ए मिलन लागि 5800 टंका रे आसी जाउ छे एटा इथि ब्लाउज पीस ना आसे इधर तीनटा कलर आसबा आइते प्राइस टा 5.5 5,500 टंका रे आसी जाउ तार सागवा गुटे एटा ब्लू जुड़े कलर अछि आ एटा कम प्राइस रे मिलन है बोली बहुत लोग इटा घिन डबल कहले भी अछि डबल भी मिली जाय डबल कहले भी मिली जाय और देखो डबल बॉर्डर कहबेले एटा देखो शाइनिंग बॉर्डर रे डबल बॉर्डर इटा आसी जाउ छे एटा 5000 टका 5000 टंका 5000 टका देखो एटा ओटे देखो एटा सब से डबल बॉर्डर शाइनिंग बॉर्डर होचे आइते प्राइस 5000 एटा भी 5000 टंका रे तार चारटा कलर आसबा देखो कलर ऑप्शन रे तीनटा कलर इधर डिजाइन अलग आसबा एटा टिकेट डिजाइन चेंज होचे इधर 5000 खरे आसबा ऑरेंज आसबा 5.5 5,500 टंका ब्लू रे रेड रो कॉम्बिनेशन अछि एटा होची आंचल आ फुल बॉडीटा देखो एटा 5,500 टंका ना इधर सिंगल बॉर्डर रे अछि बहुत रेट चलছে এটা দেখো ये डिजाइनटा बहुत रेट चलছে देखो एटा पिंक कलर रे ब्लू रो कॉम्बिनेशन अछि आ ओइता रामा ग्रीन भी आसी जाउ छै रामा ग्रीन दुईटा कलर आसी जाउ छै आइता प्राइस 5200 ही रेट अछि 5200 जेंटा थिला हेटा रहउ छै हेटा अछि तार बाद एटा से मेहंदी कलर गुटे जन तीनटा जन कलर गोतली रहउ तार कलर इधर मेहंदी भी आसी जाउ छै मेहंदी छै 5.5 एटा अछि एटा उटे सॉफ्टवेयर डिजाइन रे देखो जहा के पसंद अपन 4800 टंका एटा होची आंचल एटा फुल बॉडीटा देखो 4800 टंका रे एटा डबल सॉफ्ट আছে एटा उटे आसी गेला देखो एटा स्टार डिजाइन दुइयारे अछि छि आंचल 6.5 पड़ो एटा 6500 6500 टंका रे अपन 6500 एंता सॉफ्टा कहले भी मिलो एटा देखो आज सॉफ्टा ऊपर भी बहुत सारा कलेक्शन आइছে यूनिक डिजाइन अछि पूरा एटा होची आंचलटा इथे ब्लाउज पीस भी अछि इधर ब्लाउज पीस भी आसी जिबा 4800
4800 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା। এখন এই সবটাই বহুত রেট চলছে এটা কফি কালারে হেলা হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডি হবে ব্লাউজ পিস বে হবে হেই 4800 এই 4800 টাকা इधर 4500 रुपया आसी इटा पूरा सफा काम আছে হেলা তার আউট কলর হবে এটা ওটা আছে এলা ব্লু কালারে ব্লু কলর এই 4800 সেম 4800 টাকাରେ এটা আসি যাଉଛି পুরো কপড়া হবে এটা 6200 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଲନ ଡିଜାଇନ ର ମିଳି ଯାଉଛି স্টার র এটা ସବୁ 120 କପଡା ସବୁ 120 কপড়া দেখুন এটা স্টার ডিজাইন রে মিলন ডিজাইন ইথরে भी ব্লাউজ পিস না আছে না আছে ইথরে ব্লাউজ পিস যেনথি ব্লাউজ পিস আইবা আমি কहि দেবো 7000 টাকা 7000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି এটা ওটা ছোট ছোট সবটা শান শান সবটা এটা भी बहुत पुराना डिजाइन बहुत पुराना डिजाइन है लेकिन बहुत रेट चलছে बहुत दिन बाद আসছে এটা এবে তো भी এটা চালু ছিল না চালু আছে এরকম এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা 7000 টাকা 7000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা ওটা भी পেরে পেরে টাইপ রে পেরে পেরে টাইপ মিলন ডিজাইন 4800 4800 ଟଙ୍କାରେ এটি ব্লাউজ পিস না আছে নেক্সট কালেকশন এটা ওটা দেখুন এটা এটা বহুত হচ্ছে রেট হাফ চলছে সফটটা হ্যাঁ ওইটা আঁচলটা দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডি 6200 6200 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে রেড সঙ্গে এটা হচ্ছে ব্লু কালার কম্বিনেশন 6000 টাকা এটা 6000 এটি ଟଙ୍କା ব্লাউজ পিস না আছে এটা দেখুন এটা ওটা দেখুন তাজমহল ডিজাইন তাজমহল ডিজাইন 5.5 5500 ଟଙ୍କାରେ ଏଠି এটা ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ନା আছে ইয়াদে টিকে হেভি র দেখাম ଏବେ ଟିକେ ଦେଖମା ଦେଖୁন ବେଷ୍ଟ କଲେକ୍ସନ ବିହାଘରିଆ ଲାଗି এটা ଆସିଗଲା দেখুন মিলন ডিজাইন মিলন ডিজাইন এটা আঁচলটা আঁচল মিলন দিন এটা হচ্ছে ফুল বডি 7300 7300 ଟଙ୍କା এটি ব্লাউজ পিস না আছে ইধরে ব্লাউজ পিস নে আসে না আছে এটা নর্তকী প্যাটার্ন भी ইথরে আসি যাচ্ছে দেখুন ইয়ার দুই চারটা দেখাম পুরো বড় বড় এখন স্টার भी আছে স্টার এটা স্টার সফটওয়্যার দেখুন আমার ভিডিওর কমেন্ট মাঙ্কে তো বহুত জন কইলে স্টার সফটওয়্যার শাড়ি আনুন বলি এইটা প্রাইসটা এটা 8000 টাকা 8000 ଟଙ୍କାରେ এটা ওটা দেখুন বহুত সুন্দর লাগুছে এই শাড়িটা এটা ওয়ার্ক বলে পিঙ্ক রে এটা কফির কম্বিনেশন আছে না ডার্ক কফি এটা হচ্ছে আঁচল ঠিক ওয়ার্ক আছে ওইথরে ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক भी আসি যাচ্ছে 9.5 9500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯିବା দেখুন এটা পিন্ধলে বহুত সুন্দর লাগবা ଆଉ ତାର ଉପରେ ତଲେ এটা সফটটা রহি যাচ্ছে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর রে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর তার বাদ নেক্সট কালেকশন দেখুন শাইনিং वाला भी আছে এটা ওটা দেখুন কটন পাটর ডিজাইন সঙ্গে পুরো ডিজাইনর সফটটা রহুছে আঁচল भी है ছোট ছোট টেরাকোটা ডিজাইন কটন পাটল এখানে 9.5 9500 ଟଙ୍କାରେ আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা সে নবকোটি প্যাটার্ন উপরে নবকোটি প্যাটার্ন लेकिन কেনটা আছে পুরো নয়া ডিজাইন এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ফুল বডি কেনটা আছে এটা भी 9.5 ଆଉ ଏନ୍ତା କଲେକ୍ସନ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ଜେ ଲଙ୍ଗୁର এটা ବା ବହୁତ ବସ୍ତ୍ରାଳୟ ଅଛି ହିଁ ଏମିତି ନା? ପାଇପାରିବେ এখন লাইট কলর রে দেখো লাইট কলর যাহাকে পছন্দ এটা গোটে কেতে বেস্ট কলেকশন টি পুরা ডিজাইনর কলেকশন টি আছে ଆଉ এটা আঁচলটা কটন পাট ভলিয়া কটন পাটল এখানে আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখো ফুল বডিটা আর তার প্রাইসটা এটা 9000 টাকা পাবা 9000 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে তার আউটডোর কলর আসবা এটা গোটে কলর অপশন রে দেখো এটা লাইট কলর ଥିଲା এটা মঠা কলর রে মোটা কলর যাকে যেন কলর লাগবা সেম প্রাইস রହୁଛି 9000 এটি ওয়ার্ক আছে এটা ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক वाला ওয়ার্ক আছে এটা দেখুন 9000 টাকা ছ ডিজাইন রে এটা হচ্ছে বর্ডরটা এটা হচ্ছে আঁচল ওয়ার্ক ব্লাউজ পিস ওয়ার্ক সেম বডি মিতাল সেম বডি লেখেন পুরা এটা সিঙ্গেল পিস আছে পুরা দেখো মাত্র 9000 9000 ଟଙ୍କା 9000 টাকা খালি দেখো 9000 ଟଙ୍କାରେ সিঙ্গেল পিস আর পুরা ফাইন ওয়ার্ক পুরা ফাইন ওয়ার্ক এন্ড স্টার এটা भी এটা গোটে ডবল স্টার সফটওয়্যার আসি গলা দেখুন আইতা আঁচলটা দেখতে মানে দেখুন ময়ূর ডিজাইন রে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা 9000 টাকা 9000 ଟଙ୍କାରେ এটা ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ মিলি ଯିବା এটা দেখো এটা ওটা দেখুন
এটা বর্ডর ডিজাইন আউ বডি ডিজাইন দেখুন কেতে সুন্দর লাগুছে যে এটা হচ্ছে আঁচলটা কলসি গড় ডিজাইন কলসি আছে গড় না 10,000 টাকা ফুল বডিটা ফুল 10,000 টাকা 10,000 টাকা দেখুন আপনি দেখুন যে নামে ফটো নিছিল হেতে এটা হচ্ছে ভিডিওর লাস্ট কালেকশন আউ যে প্যাটার্ন এনে মু কহেছন ই কালেকশন মানে পিনলে বহুত বঢ়িয়া লাগবে নাকি এটা তো আপন ধুই পারবে সোজ পাটর ড্রাইভার্স লাগবা এটা ড্রাইভার্স না লাগে হুম এটা হচ্ছে ফুল বডিটা ফুল বডি আই তার প্রাইসটা কানা रहबा এটা 9,800 9,800 টঙ্কারে আপন মানকু ই কালেকশনটা মিলি যাଉଛି ଆଉ ଗୋଟେ ନବକୋଠି ଦେଖିବି ଲାଷ୍ଟ হুম নবকোটি উপরে কটন পাট কটন পাটে ওয়ার্ক আছে হুম দেখুন নবকোটির ওটা আসিগলা কটন পাটরে এটা হচ্ছে আঁচল এটা ওয়ার্ক আছে ওইটা সফটটা ডিজাইনের ওয়ার্ক ওয়ার্ক আসি আছে যাচ্ছে হ্যাঁ হুম 9,000 টাকা হুম এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এন্ড আমনু টিস্যু বি কহলে টিস্যু বি আছে এটা 9,000 টাকা 9,000 টাকা হুম কটন টিস্যু এটা কটন ফুল টিস্যু ফুল টিস্যু দেখুন কটন উপরে এটা টিস্যু কাম হয়েছে দেখুন আর এটা আঁচলটা আঁচলটা বি টিস্যু है হুম আর এটা ব্লাউজ পিস ব্লাউজ পিস আছে এটা কটন রে আসি কটন যাচ্ছে যাবে 12,000 এটার প্রাইসটা 12,000 12,000 টাকার এটা আসি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন এটা ওটা এসে 10 ইঞ্চি বর্ডারে না 10 ইঞ্চি বড় কলর কম্বিনেশন মস্ত আছে হ্যাঁ হ্যাঁ এটা আঁচলটা এটা কটন রে আসি এটা কটন এটা 11,000 পড়বা এটা 11,000 টাকারে আপন মানকু মিলি যাবা দেখুন এখন কেতে শাইনিং আছে দেখো এটা পুরা সে ফুল টিস্যুর হাফ ফুল দাম রে হ্যাঁ হাফ দাম রে হুম ফুল টিস্যু তো 27-28 আদে পড়ুছে হুম। এটা 12-13 পড়ো এটা এই 12 এটা দেখো এটা হচ্ছে पूरा আঁচল आंचल टिश्यू है হুম इरा कॉटन है 12,000 12,000 এটা অর্চনা পাড়ি পিল্লা अर्चना पड़ी रहा হ্যাঁ নট ফুল টিস্যু রে फुल আসি टिश्यू যাচ্ছে এটা এটা দেখুন ফুল টিস্যু পুরা বেস্ট কলেকশন ଆପଣଙ୍କୁ দেখাইছে ই ভিতରୁ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେନ୍ଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁছে ବିହାଘରିଆ ଲାଗି ଆପଣ ମାନେ ନେଇ ପାରିବେ এটা ही 12,000 এটা ବି 12,000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ଆଉ ଯେନ୍ଟା ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ବୁକିଂ କରୁନ୍ ଏନ୍ତା last କଲେକ୍ସନ ମାନେ ମିଲବାଟା କଡ଼ା ହେଇଯାଉଛି এটা हाँ এটা গুটে গুটে সিঙ্গেল পিস আছে হুম দেখো এটা হচ্ছে দেখুন এটা ওটা কটন টিস্যুর এটা লাস্ট কালেকশন এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন ডবল বর্ডার উপরে ডল বড় এটা হচ্ছে আঁচলটা আঁচলটা भी সেটা টিস্যু 12,000 12,000 ଟଙ୍କାରେ কটন শাড়ি ফাড়ি সবু কিছু মিলবা অল সেটঅপ মিলবা বিয়া করিয়া পুরা হুম সবু কিছু আছে এটা হচ্ছে ফুল বডি দেখুন 12,000 ଟଙ୍କାରେ ଇନୁ ମିଳିଯିବା ଆଇନୁ ଦେଖୁନ୍ ଏନ୍ତା ତ ବହୁତ ସାରା ଆଉ ବି କଲେକ୍ସନ ଅଛେ ଇନୁ କଟନ ଶାଢ଼ୀର ନେଇକରି କୁର୍ତ୍ତୀର କଲେକ୍ସନ ଦେଖୁନ୍ ଇନୁ କୁର୍ତ୍ତୀର କଲେକ୍ସନ ବି ବହୁତ ସାରା ଆସିଛେ ପେଚୱାର୍କ ଶାଢ଼ୀ ମିଳିଯିବା ଆଉ ଲୋ ପ୍ରାଇସ୍ର ନେଇକରି ହାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ତକ ସବୁ କଲେକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହିଁ ଇନୁ ମିଳିପାରବା ତ फ्रेंड्स आज लगे एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला वीडियो के टिके लाइक करूँ शेयर करूँ और हमारे चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ।